नमस्कार। वास्तव सत्यर अनुसंधान दशम अध्याय आज आलोचना करिबा जे क्रोधी मनीष काहेकि भयातुर होइथांती एवं क्रोधर प्रभाव कारणरू मनीष मस्तिष्क रे केमिति रासायनिक प्रतिक्रिया सृष्टि होइथाय जहा ताकू तळतळांत करिबारे समर्थ करिथाय। पूर्वरु आमे आलोचना करथिले जे रिपु गुड़िक मनीष मनरे केमिति भय संचार करथाय। कामर प्रभाव रे भयातुर भाव उपरे आमे आलोचना कर सारिथिले। आ वर्तमान क्रोधजनित भयातुरता उपरे दृष्टिपात करी देखिबा जे क्रोध मनीष को भयातुर करिथाय केमिति। क्रोध अर्थात एक हिंसात्मक विचार। हिंसात्मक विचार रे जणे अन्य को साधारण व्यापक क्षति मध्य पहुँचाइबा सहित समय क्षेत्र को नहीं केतेबेले जीवन रे मध्य मारिदेवा को पछघुंचा देई न थाए। पशु मानक भली मनीष मनरे मध्य समान ढंगरे क्रोध सृष्टि हेबा एक प्राकृतिक नियम अंतर्भुक्त विषय हेले मनीष साधारण रे ताको नियंत्रण रे रखी कार्य करिबा विचार हेतु मनीषर अनेक दिगरे क्षति ठारू दूरेई रहिबार व्यवस्था अछि। किंतु क्रोध को निज नियंत्रणाधीन करिपारुनथुवा मनीष अनेक समय रे व्यापक क्षति रे पड़ुथुवा देखिबाकू मिलिबो अनुध्यान कले। तथापि मनीष साधारण रे क्रोध को नियंत्रण सीमारेखा मध्य रे रखी कार्य करुथुवा देखिबाकू मिलिथाय अत्यंत विरल समय। जे क्रोध को निज नियंत्रण मध्य रे रखी कार्य करिथांती सेमाने केवल जे क्षतिरु वंचित होइतांती ता नुहे बरं सेमाने अत्यंत निर्भीक मध्य होइतांती। अर्थात शांत चरित्र मनीष काहाकू भय करंती नाही। केमिति क्रोधी मनीष तो अत्यंत क्षिप्र होइथांती किंतु शांत मनीष धीर। किंतु क्रोधी मनीषक तुलन रे शांत मनीष निर्भीक हेबा कारण कौन होई पारे? हाँ, साधारण रे कहबाकू गले अज्ञान ही अत्यधिक क्रोधी होइथांती। कारण मनीष अज्ञानता कारणरू निजर प्रकृति प्रदत्त गुण चरित्र गुड़ी को निजस्व नियंत्रण मध्य रखिया पई असमर्थ होइथाय। तो ज्ञानी किंतु समय परिवेश परिस्थिति को नहीं से प्रकृति प्रदत्त गुण गुड़ी को धर्म गुड़ी को यथेष्ट मात्रा रे निजर नियंत्रणाधीन रखिबारे समर्थ होइथांती। हेले अज्ञानक क्रोध ज्ञानीक क्रोध ठारू यथेष्ट मात्रा रे दुर्बल होइथाय। कारण अज्ञान क्षणकोपी भली प्रचंड मात्रा रे रागी गले मध्य पर मुहूर्त रे खूब कम समय मध्य रे से गुड़ी को भूली जाइथांती, जहा ज्ञानी क्षेत्र में ठीक तार विपरीत होइथाय। अर्थात ज्ञानी ऊपर को नियंत्रित क्रोध प्रकाश कले मध्य मन मध्य रे सेमानकर क्रोध लंबा समय धरी रही था। ज्ञानी निजर क्रोध को चरितार्थ करिया पई शांत सरल उपाय रे कौशल प्रयोग करथांती। अज्ञान किंतु निजर क्रोध को प्रचंड शब्द और अस्त्र साहाय्य रे चरितार्थ करिबा को प्रयास करती। एही दुई जनक क्रोध को चरितार्थ करिवार उपाय मध्य रे भिन्नता हेतु ज्ञानी निर्भीक होइथिबा बेले अज्ञान केमिति भयातुर होइथांती ताहा अत्यंत सरल उपाय रे बुझी हेउछि। एटा केमिति दुई जनक मध्य रे पार्थक्य कोन रहिछि? प्रथमे देखिबाकू गले अज्ञान उच्च शब्द सहित विभिन्न अस्त्रशस्त्र व्यवहार करी निजर प्रकोप साधन करिथांती सम्मुखस्थ मनीष को दमन करिया पई। उच्च शब्द मनीषर मुहरु निर्गत होउथाय, किंतु अस्त्रशस्त्र सबुबेले निज शरीर रे धारण करिबा संभव होई न थाय। तेणु समय क्षेत्र को नहीं उच्च शब्द द्वारा सबुबेले जे समस्त को प्रभावित करिबा संभावना अत्यंत कम रही थाए। तेणु अन्य उपरे निजर क्रोध साधन करुथुवा मनीष जेतेबेले सेमानक पाखरे कौनसी अस्त्रशस्त्र न थाए सेतेबेले भयातुर अवस्था रे रहिथांती जे काले किए सेमानक आक्रमण करि पारंती बोली विचार करी। अच्छा, सही समय रे सेमानक मनरे सृष्टि हेउथुवा आवेग
ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟାତୁର କରିଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଭୟାତୁର ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସମୟରେ, ଯେ କାଳେ କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ। ଅଧିକନ୍ତୁ ନିଜ ପାଖରେ ରହିଥିବା ଅସ୍ତ୍ର ସାମ୍ନା ଲୋକର ଅସ୍ତ୍ରଠାରୁ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେବା ଭୟ ମଧ୍ୟ ଘାରୁଥାଏ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ। ତ ତେଣୁ ସେମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ସମୟ ଭୟାତୁର ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଅଧିକନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାତୁର ଭାବ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଣିଷ ମନର ଯେଉଁ ଭୟ ଭାବ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ କ୍ରୋଧୀ କରିବାରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। କେମିତି ନା ତାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବ ବୋଲି ମନରେ ବିଚାର କରିବା କାରଣ। ତ ଜ୍ଞାନୀ ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିନଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ କେବଳ ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ ଲେଖା ହେଉ କିମ୍ବା କେତେବେଳେ ଷଡ଼ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଉପସ୍ଥିତି ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିଜର କ୍ରୋଧକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେହି କୌଶଳ ଜ୍ଞାନ ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥାଏ। ସମୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ତାର ଉପଯୋଗ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କରିବାରେ ସେମାନେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଭୟାତୁର ଭାବ ନ ରଖି ଜୀବନକୁ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଉପାୟରେ ବିନିଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆକସ୍ମିକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ଭଳି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଅଜ୍ଞାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନଥାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଖର ହେଲେ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଜକୁ ନିର୍ଭୀକ କରିହେବ, ଯାହା ହୁଏତ ବୁଝିଛନ୍ତି ଆଜି ଖୁବ୍ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ। ଆମେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ସଞ୍ଚାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଶିକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନିଜକୁ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। ଆଚ୍ଛା, କ୍ରୋଧ କାରଣରୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମଣିଷକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିବାରେ କରିଥାଏ? ମନର ଆବେଗ, ମନରେ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଆବେଗ କ୍ଷିପ୍ର ରୂପରେ ବିଚାର ନେଉଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଥିବା ଯେଉଁ କୋଷ, ଆମର ଯେଉଁ ସେଲ୍ ଅଛି, ସେ କୋଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥିର ଭାବ କରି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଅସ୍ଥିର ହେଲେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ କୋଷ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହା ମଣିଷକୁ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ କରାଇ ଦେଇଥାଏ। ଅତଏବ ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେକରି କ୍ରୋଧର ମାତ୍ରା ଏତେ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଯେ ସେ ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜସ୍ୱ ଚେତନା ବହିର୍ଭୂତ ଯାହା ତାହା କରି ଏକ ରକମ ପାଗଳ ଭଳି ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମନରେ। ସେହି ପାଗଳାମୀ ସମୟରେ ମଣିଷ କ'ଣ ଯେ କରିଥାଏ, ତାହା କୌଣସି ଧାଡ଼ି କ୍ରିୟା ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧର ମାତ୍ରା ବହୁଳତା କାରଣରୁ ନିଜକୁ ଅସ୍ଥିର କରି ମଣିଷ ବେଳେବେଳେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ, ନିଜର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ପକାଇଥାଏ। ତାର ଅମାନୁଷିକ ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣରେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସାମାଜିକ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କାରଣରୁ ସେ ନିଜକୁ ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଓ ମାନବିକ ସ୍ତରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରି ମଣିଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତଳିତଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାର ଉପଚାର କରିବା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୀଣ ହୋଇପଡ଼େ। ତେଣୁ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସେହି ରାସାୟନିକ ବିଚଳନ କାରଣରୁ ମଣିଷ ନିଜକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରୁଥିବା ନମୁନା ଆଜି ଅନେକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଆମ ସମାଜରେ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ତାର ଅଭାବ କାରଣରୁ ମଣିଷ ନିଜର କ୍ରୋଧ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିପୁଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଶିଖିପାରେ ନାହିଁ। ଆଜି ସମାଜ ନ ଶିଖିପାରିଥିବା ହେତୁ ଆଜି ଆମ ସମାଜ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଗତିଶୀଳ। ତାହା
समग्र मनुष्य समाज को धीरे धीरे निम्नमुखी करुवा विषय परिवार स्तर आरंभ करी अंतर्जातीय स्तर पर्यंत आम भीतर जो आक्रोश जो ईर्षा मनोभाव देखा मिलूँ आज समय सबुठा सबु क्षेत्र तो उपयुक्त ज्ञानर अभाव एवं तार प्रचार प्रसार अभाव सृष्टि करुछंती किछि अज्ञानी मुष्टिमय मनीष क्षमताधारी मनीष जहाँ पछरे पड़ी आज साधारण मनीष समाज संपूर्ण रूपे तलितलांत सेगुड़ी को प्रत्याख्यान करने अत्यंत जरूरी। साधारण मनीष ये जो मुष्टिमय मनीष जो प्रकार प्ररोचना से निजक निवृत्त रखा निहाती जरूरी अथवा किंतु सेगुड़ी को बुझीबारे असमर्थ आज साधारण मनीष समाजर अधोगति त्वरान्वित अवस्था चली। आगामी अध्याय विचार करवा जे लोभ मनीष को भयातुर करिबारे केमिति समर्थ होइथाय एवं मनीष मनरे लोभ सृष्टि करिबार मुख्य कारण कौन ताहा द्वारा मनीष मस्तिष्क रे किभली प्रतिक्रिया सृष्टि होइथाय एवं ताहा मनीष को क्यों स्तर रे आनी पहुंचाई देइथाय। ठीक मनीष जीवन आपण माने जो दर्शक अछंती आपण मानक जीवन जेकोसी समस्या समस्यार सीमा नहीं आमर प्रश्नर सीमा नहीं जदि आपण मस्तिष्क रे उन्नत हुए ताहले किंबा आपण जीवन शैली को धरी किछि उत्तरोत्तर उन्नति संबंधी हो किंबा कौनसी पदार्थ वस्तुवाचक विषय हो जेकोसी प्रश्न जदि आपण को अबुझा किछि लागुची आपण जदि किछि बुझिबार अछि ताहले सेही संबंधित जदि कौनसी प्रश्न मनरे थाए तार वास्तव आउ सत्य संयोजित वास्तव सत्य संयोजित उत्तर पाइबा पई आपण माने आमको जोगाजोग करि परिबे। आम द्वार सबु बेले साधारण मनीष समाजर सबु वर्गर मनीषंक पई सहयोग देबा पई सबु बेले आम द्वार उन्मुक्त। आज पई एतिकी धन्यवाद।